हिच तवज्जो देग नबी बल्कि आयरा रिस्ट्रिक्ट कनक भी आयरा दारक भी कि जी ये सर्दें ये गर्म ये फलानी है मावर या गरीब लोग या आम मिडिल क्लास लोग आइए खुराक में लिमिटेड यक की सर्द को था यक तो गर्म को था यक आइया को था तो पता गुड़ा छे हुआ दो सेमी के हस्ते आइए रेस्ट है मस्तरें चीज आइए आराम है कि मात के हस्ते कम से कम 10-11 घंटा के हस्ते वापसी आराम बेका रेस्ट बेका चुकते का इसी ख्याल कस नदारित है यानी आइए कस चुशे शेयर कनो के नबी कि आइए कहते हैं आ चौकारा कहते शीर देगा रंद से कसिया वाले बेका और कसियारा बेदा ये तो नागहानी कसियारा नौकरी हस्ते लेकिन लोग था कस चुशे नेस्ते आके चौकाना मान तो आने अमे गुशे चौकानी वती लाप दर्द ये चीज ज्यादा बया नु पता गुशन के जीते शीरा चे दर्द बेगा लिहाजा तो शी अम्मावर तो आई अम्मावर ये तवज्जे आइयरा हम कस नदा और माँ आइयरा अमे गुशे कि तई जागे तो संभाले ना हाँ संभाले ठीक है ना जी ऐसे अच्छा सेम ऐसे कि अगर यक माँ से क्या हस्ते अगर वर्किंग लेडी जाके कार कन गाए हाँ बेचारा के पता ज्यादातर मसला बयानते चारू में ऐसे कि अगर आइए फैमिली तहा कसानी अगर जल्दी है सूरबूता आइए हम संभालेंगे चे न बनते आइए हम तो गोश्त कने के आइए हम चुशे तवज्जो दऊ न बुझते पंचमी के हस्ते आइए जिंदे के हस्ते हमें दौराना के अर्ची बूता के पदा होता रिकवर चूं बेका पदा नॉर्मल इंसानी चूं भी पदा दोबारा के हस्ते चे भी इसी सारा कस के हस्ते तवज्जो डिस्कशन न करते मैं डॉक्टरानी के हस्ते मस्तरे मकसद हमें भी कि माँ हस्ते टोकरिया दवाया पुरबे कने ठीक है ना जी तो आइए नुकसान ये बयानते कि जी अमा चीज है कि इंतहाई अहमियत है आमिल है आइए जरूरत कस महसूस न का पर इसका माँ से यार अगर ये मसला बन तो आइए रगोशे कि तो नफ्सियात वाले के रबरो फौरन हमें रिएक्शन का मंजाना गनू का तो गनूक ने लेकिन तरह ये तवज्जो है या ये ज्यादा कम चीज़ा नहीं जरूरतें पता नफ्सियात वाला कैसे चारी मनी दवाई जरूरतें ठीक है नए वो साइकेट्रिस्ट के रखे एक कौंसल आइए कनाई नहीं ये पैमा मैं सोसाइटी दनीगा ये बारे सोच करने का ही तैयार नहीं समझात का यक के मतलब ये सोच करने का ही तैयार नहीं कि जी माँ कहते ये कार नू शुरू बेगी है ना मतलब गाड़ी अगर कंपनी आए तो ठीक है तो पैसा ही दातक में गाड़ी के हमारी में तई गोरात का नूतरा संभालेगी ना संभालेगी नूत जिम्मेदारी नूतरा गैराज तई के साथ नहीं गाड़ी सारा पोछ तई वास्ता नहीं सफा करने के वास्ते तई करा एच नहीं पता तो कुछ है कि मेंटेन भी गोड़ा शर पर चबी जी तो जागम हमें पैमा के हस्ते इंतहाई कुदरत के हस्ते एक तोहफे भले मुसीबत हमेशा के कुदरत आई मुफ्त अदा जी ठीक है ना मुफ्त अदात के तो लिहाजा आइए इच तवज्जो और चीज नहीं सुनते और लाते अंचे बेकार जहना सोसाइटी अंत हस्ता माँ गेदों ने कदी कदी गुंडुया कहते हैं ना हिच पैमा कहते चौक कहते पैदा पेश ना ये पोशाक चुशे बयानते कि भाई के नौ मायरंत पैदा के शेर टोपी लूटी शेर बुनियानी लूटी शेर दोमी चीज लूटी शेर सफाई लूटी दोमी शोशे आमा मुमकिन है कने माते शीरा न देने लेकिन पाउडर है मुख्तलिफ किस्म में कर मौजूद है बोतलानी मुख्तलिफ रंग मौजूद है ठीक है ना मा तो जोस्त कने कुछ में शीशे के बोतल जरूरत तो कुछ हमारा ठीक है बाहर बंद ठीक है ना आइए इसने डन ने चीजा ने सरा कना ईशानी के इसने तवज्जो इंतहाई चुपके हमरा ये मात है नू मंचो 4 ट्राइमेस्टर के गप के जता तो इसी हरा कैसे ए टेमा तवज्जो जरूरत है आइए खुराक मायर ज्यादा बेदे आइए मस्तरी चीज कहते हैं आइए जहनी रेस्ट है जहनी आराम है कि तई सोसाइटी तहा मर्ची बांधा कसारा नसीब नहीं लेकिन माता बेचारा का आइए रंग ज्यादा न रसगा ठीक है ना जंजालबाज आओ आइए जंजालबाज तो इसी दो में इफेक्ट कई सारा कभी जागेगा ठीक है ना आइए शरिया शीरदात न का आइए तरबियत कोत न का आइए इस चीज न का पर्स का तो मर्ची कैसे सद मात ब्यार मुख्तलिफ तो आए ना बोगोश कैसे शमा यक लोरी ये कैसे यक किस्से बेजने होती गंडो गोमा चेके नवद मात नजा ठीक है वायत जन खत्म बुत्ता मतलब चीज जिंद अमा तरबियत जिंद खत्म बुत्ता के अमा चीजें का मतलब घंटे चौकी भी मोबाइल दस्ता आइए कैसे तो स्क्रीन हमें का दाता कैसे कैसे गंडो पेजदार काम कारी गंडो कम उगरे थे मोबाइल कशी दस्ता दंते तो चीके मर्ची बांधा मात बेचारा यक दस्त बुत्ता का पर यक दस्त या मोबाइल यल न दा
दोमी दोस्त चौके थे तो कुछ चौका पे दर नु परेशान है ये चौका चौकना मोबाइल नाम तो ये अंचो तई चीज सर असर बुतगम केशानी खराब असरात कहते हैं तो चौकानी सरा अस्ता परेशानी अगर शुरुआत कम गिरदार कनक बीबी चीज कनक बिबा तो हम मात कहते हैं तरबियत याफ्ता या कि दो मियारा गेंदा चीजें चे कुत कना कहते हैं इंतहाई जरूरी है भले दिल गुज जी शरफ दर्शकों को चारों का डॉक्टर साहब अहम गप जिन्हें कहें कि प्रेगनेंट या लापुरी ज़माने का बाद मात ख्यालदारी भी लोग मर्दमानी जिम्मेवारी हस्ते आइए लोग वाजिब जिम्मेदारी हस्ते कि आइए ख्यालदार पर्चे कि आइए नफसियाती मामला आइए द्राहिन चीज़ पता चौक किस तरह असर बुत करना पता चौक के वदी बुगा पद हम मात बाज़ इन चीज़ों को आइए ताल्लुक़ के चौक हस्ते कि चौक के 2 साल आइए शीर में चने का चुने ज़िंदगी और यक के दुनिया ताल्लुक़ का असर आज मतलब ये ज़माने के आइए असर ज़्यादा हाँ आप पता पैदाइशी बुत करना आप पता बाई जीन्स बुत करना क्या हानि पता दरकना को ग्राम भी देव तरह डॉक्टर साहब हमें जीन्स या वालम सवाल करें तो आहानी वायदे मर्दम ख्यालदारी और लिहाजा बाद में बेकम नुमारा बाबुल हुसैन तो रमज़ान मुबारक के माँ हैं शरफदारा मलोटे माए मुनासिबता की गुड्डी रोचा ये माए नस्बता अल्लाह ताला तौसीफ सता या मैं गुड्डी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यादा बाबुल हुसैन तवारा जी सरमाया के हम देवान मैं कह फरमाइश मस्ते क्या उर्दू या हमदे हमें वन जी इजाजत सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जज़ाकल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह जज़ाकल्लाह सिमत नबी बूझे ले गया आका से उसने ये कहा घर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में ये क्या सिमत नबी बूझे ले गया आका से उसने ये कहा घर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में ये क्या आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले चुप चुप के क्या पढ़ती थी सुभान अल्लाह से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले चुप चुप के क्या पढ़ती थी बहन ने जब
قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی شرف در اشکرو کوش چاروں کا بابل حسین توارا شما حمد اشکو اللہ تعالی توصیف ستا شرف در مجلس دے ماروان. ڈاکٹر صاحب انچو کہ مجھے قدرت ایک نظام ہے قدرت انچو جینز والا گبو رہتے چیزاں بائی برتھ با انسان چکانی ودی بوگے انفٹ کے با نا کسی چم گونے کسی پاد گونے کسی بازیں پیدائشی نادرائی بودتو کنم اور بعض انچیں چکن کے مکمل ہم نہ بچکا نہ جنکا ای معاملہ ہوتے ایک بلائیں پروگرامی بودتو کن ای وڑی معاملہ تستیں کہ آہنی رجحانات بچکا آہنی اسٹائل طریقہ و عادات بودتو کن انچوک جنکیں چکا بردین عادات بودتو کن یا نادراہی بودتو کن مجبور تو رہی اسی بابد اچھی وشے بعض میڈیکل سائنس انچو ترقی کو تا علاج ہم بوا گائیں بعض وشیں کہ علاج نا علاج ہیں تو یہ بابد میں شرف در اثر کچھ دی مطلب اسی تو شرح سوال ہے آئیے ایسے کہ ذاک کے پیدا بھی آئیے سے اولی سرا اولی یک منٹا آئیے اولی منٹ تھا یک جلدی لوگ کے آئیے ایگزامینیشن ہے ٹھیک ہے نا جی ایگزامینیشن ہے مقصد ہمیشہ کہ ایمرجنسی ہر چیز ضرورت ہیں آئیے فوراً بیکا ٹھیک تو ہاں اولی منٹ تھا بھی اور ذاک کے استے مرچی باندھا ریکمنڈیشن ہمیشہ مات ادا دل سرا سینہ سرا بھی اگر تو گندے کے مطلب آئیے سائے زورگ ٹھیک ہے سا شریع زورگ ہیں آئیے رنگ صحیح ہیں ایکٹیو ہیں ہاں ٹھیک ہے نا چوک گرے وگا لگ گئی اسی مطلب اسی چوکا درسی چیز بوتے گا انو اولی منٹ اگر ذاک نارمل بوتا ہے چیز ضرورت نہ بوتا تو ذاک آمودہ بیل عمودہ بل آکسیجن صفا بکنے درسنی چیزیں چکنے 2 منٹ اور 4 منٹ 2 منٹ نیاما نو کاڑا کٹ بکنے جلدی کٹ کرنے کے ہم ضرورت نہیں تو اشیا چے پد اگر یہ دوران ایمرجنسی چیزیں ضروری ہیں گوڑا طرح آئیے سا بحال کرنے کی ہیں اور دلار حرکت فرمائی نگی ٹھیک ہے نا جی اسی استے علاج ہم ایمرجنسیہ بعد کی پیش طرح موجود بے پا آئے گا رند کے استے تو اگر آواز بدے ڈننا چکو کار بکنے جلدی ڈاکٹر کو بیائی کنے ای وڈننا بھی ہم موجود بھی ٹھیک ہے یکی اسی اچھے حبید ای علاج بوتا ذاک کہتے ہیں تو صاحب کو تا ماں سے کراچ دورتا نادین تا پدا ماں سا کہتے ہیں شیر داتا شیر وارتے گی تو پدا یک ڈیٹیل ایگزامینیشن چکے بھی چک باید گے اسے داخل بھی 24 گھنٹے عمودہ بھی تو بیزانے کے شیرہ شریعہ بوا لاپ شریعہ بریچی سا شریعہ بزوری ادا کہتے ہیں سارا بغیر تک پادا درست ایگزامینیشن آئیے کہتے ہیں چارہ گی جو قوادی بوگا بعد ایمرجنسی برنتے بعض اسپیتالان یا دوران اسپیتال میں بڑی نا باید ہمیشہ کہ چوک عمودہ پیدا بھی ایمرجنسی عمودہ بھی عمودہ گونڈوانی ڈاکٹر کہتے ہیں پیدائش امرائیہ موجود بھی ٹھیک ہے نا جی تو آن کے موجود بھی تو آن کہتے ہیں ہما ٹیماغا میں 1 منٹ گپ جاتا ٹھیک ہے نا سر گوڑا 1 منٹ چی بھی آن نووتی ہم دا کوششہ کے کہاں آن چکس کامیاب بینوہ ڈیسائیڈ کہاں فیصلہ کہاں کہ معیشیہ کیسے نرسریہ دیم بھی دیاں آکسیجن امرائیہ دیم بھی دیاں سلنڈری امرائیہ دیم بھی دیاں یا ٹیوب پاس بکنانے آئیہ دیم بھی دیاں ای کہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں پدا کہتے ہیں تو آئیہ نرسریہ دیم دے مصیبت اشیں کہ ادا کہتے ہیں 99% کہتے ہیں موجود نیا ٹھیک ہے نا جی ہما ڈاکٹر دستایا کہ گونڈوارا پیدا گائنیکولوجسٹ دستایا اے وڑا اسکل نہیں انچو کے ہستے گونڈوانی ڈاکٹری گائنی ڈاکٹری بوت نہ کا ہمیں وڑا ہم بوت نہ کا تو لیکن پدا ہم لاتے ٹریننگ آئے نہ کنائے نہ بوتا کہ یہ جلدی ایمرجنسیاں بے کننتی اور مرچی باندھ آئے نہیں کہ رہی وڑے اسکلیں اسٹاف ہستا کہ اولی منٹ تھا یہ چیزاں کنگ آیا میں WHO امرائیہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسییشن ہے یا کوارڈینیشن ہے کہ ہستے چکانا کہتے ہیں 1 منٹ ٹریننگ دے گائیں اور مطلب بلوچستان ہے پورے پاکستان ہے تھا تقریباً یعنی کوشش ہمیشہ کہ 5000-6000 مرد ہمارا ٹرینڈ بکنے زیادہ مرد ہمارا ٹھیک ہے نا سر اشیا چرند آئیے ڈیٹیل ایگزامینیشن ضروری ہے یکی ڈیٹیل ایگزامینیشن پد یک روچے پد لاتی ٹیسٹانی ضرورت بھی یک بلائیں افسوسی گپ پیش ہے اچھا ٹیسٹ کرنا چیچو ہفتے کا بعد یا ہفتے سر نا ہمیں ہفتے ہمیں دوران تھا لاتے ایمرجنسی پر اس کا
ये गुर्दा चिकस कार आए मां न जाने मां तो ये ब्लड ग्रुप हम न जाने पेदा बोको बस टेस्ट करना ना वो बात जगह ना करना ठीक है ना मतलब चिकस है मतलब भला है अफसोस हमें ऊना के तो दौड़ देगा है हमेशा अगर एक सीसी है तो दिन में टेस्ट किसी ग्रुप चाहिए ठीक है ना देखे या कैसे लाते थायराइड टेस्ट दुनिया हर जगह लाते स्क्रीनिंग टेस्ट आ स्क्रीनिंग टेस्ट जरूरी है आया के तो गेंद है तई गोड़ा डॉक्टर कहते जहन ये सोच का या यार हम इंडिकेशंस रसा कि यार ये डिटेल चीज करेंगे हमें के सारे सारे साइज सारे चम्मे पूंजे गुट्टे सीने दिले लापे और जहला आजयानी और गोंडवाना कहते पाखाना रास्ता छोने पादे छोना खास कर ये जोड़ कैसे कदी कदी गोंडवानी दर्द के और पैदाइश अमराई इसी इलाज इंतहाई आसान है कि तो छो अमा नेपकीना डबल कने वता ये इलाज है ठीक है ना मां पदा बंदे ने पादा सीधा कने ने पदा रंदा गोंडू ऑपरेशन मतलब इलाज भी सर ठीक है ना सर तो ये जरूर है सहमी मस्तरे सवाल के तयशा के अमा सेक्स से बार हुआ मेडिकली केशे इंसान ने 2 सेक्स नया साया 100% गेंदगा आएगा मेल है 100% गेंदगा आएगा फीमेल है एम्बिग्यूटी है यानी मालूम नहीं कि चाहिए ठीक है ना मिक्स से तो ईशानी तो का बास क्राइसिस बीमारी बा इलेक्ट्रोलाइट से इम्बैलेंस भी पोटासियम ज्यादा बया वंडवानी सीने यानी बीमारी बा अमाटे में वफात बा एक लाते के बच्चा ये पता अमा बीमारियां नहीं ऐसा बा और ईशाना लाते मुसलसल दवाएं नहीं सरा कनक कपी कि ताकि पता मालूम भी के डन्ने आजा कहते आइए बचिकियां या जनिकियां और तहे आजा चिया समझात का ना सर तहे आजा चियंते तो तहे आजा यानी सराचे पदा आइए कैसे सेक्स मार्क भी के जी छिए थे तो ईशानी बारे एक अनक भी के आए ना यक मशोरे देख भी कि यक अंचे नाम ईर बेकने अगर बांधा अगर चेंज बहते अतः मुश्किल में भी पर का कहते नाम कहते तो उसते नसीमें खावरें मुसव्वरें ठीक है ना जी ये कहते दो ही नेमा शुद्ध करते तो अगर मिक्स से पैदाइशी इलाज ना बाशानी बाकायदा पैदाइशी सर बाकायदा इलाज ना पदाशाना चारक कप्शन मेंटेन करना कभी बाज अंचे दवा ये एंडोक्राइन ने तहा कहते बाज अंचे दवा कायनते के आयन मा दई आयन दई के आ कैसे मेंटेन बयानते आ मेंटेन बयानते ता वदे दे मा आयनी पदा अल्ट्रासाउंड कैरियोटाइपिंग टेस्ट है कि आइए तो कनाई ने कि चारिए के सेक्स आइए वाइए या एक्स से को जामनते तो अमा पेमा तो फैमिलियारा मशवरा दे ये चीज़ा कने और ये के जेंडर नेस्ते मतलब चे नयनते ये हम सोसाइटी एक बलाएं से बलाएं ऐसे ना तो उसने 6 साल रन दे सोच करना को था कि जी सेक्स आया पिछते तो दो ठीक है ना जी तो ये खातरा ये बलाएं पोर्शन है और ये जागे अक्केता कहते हैं या ये अकू के ता कहते मान चुकता माते शीर वैक्सीन खुराक और ये हमारी अकू के तालीम तरबियत ये हमारी ऐसा है कि शाना कहते माँ पूरा बेकने आया ना चाहिए बेकने और ईशानी कहते दुनिया है नूशानी इलाज ज्यादा से ज्यादा बेगाए ज्यादा मुझे जी बात जवानी गबजा डॉक्टर पैदाइशी वाला लाजुम ये कुदरत निज़ाम है का साहन गुश्त न कहूँ भले एक के बाह मर्दों बाद निशानी ये कसूर जंदे नहीं आहानी तो आहानी बाद माँ लिहाजा बेकने शरफ दरा माँ मजलिस साहब को देमा बरे वहत मारा मुँह निज़ाम डॉक्टर साहब माशवरा इजाज़त कलें बरे तरीक नाते मरा उश्कनाने हम दे चाहिए उश्कनाने हम दे उश्कनाने चाहिए नाते डॉक्टर साहब माशवरा इजाज़त करें और बाबुल हुसैन तवारा पता नाता उश्कन बाबा हुसैन तई हम मेहरबानी भले मारा नाता उश्कनान शरफ दरा माशवरा दुस्सा इजाज़त करें मरुची मराकश कारमस्तरो मंजूर तरीन मेहमानदार डॉक्टर जाहिद इस्तिया मोकल भी दिए और बाबुल हुसैन तवारे नाता हम उश्कने जी नबी का घराना बड़ी शान वाला नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला नबी का घराना
بڑی شان والا، خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا، ہے زینب کا نانا، بڑی شان والا۔